كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، نتابع مدى القلق في المتنصف. ليه يا عمرو؟ Bonsoir tout le monde et bonne année à vous tous. مساء الخير يا جماعه وسنه سعيده عليكم كلكم. Bon, c'était un match de reprise moyen de notre part. Je trouve qu'on a eu du mal à développer du jeu aujourd'hui. On s'est pas créé plus d'occasions que l'adversaire, donc je dirais que c'est un match nul logique. Voilà, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin et qui ont beaucoup de choses à montrer. Donc bon, c'est un premier match, j'attendrai la suite. J'espérais mieux. Je pensais qu'on avait matière à gagner ce match, mais on n'a pas su le faire. Voilà, il faudra corriger pas mal de petites choses pour s'améliorer pour le prochain match. بيقول هي يعني نتيجه منطقيه، التعادل نتيجه منطقيه لان احنا يعني الاداء كان متوسط، ما قدرناش نلعب كوره هجوميه بشكل كويس، ما وصلناش للجون كتير، ما حققناش فرص كتيره، الفرص اللي جت ما سجلناهاش. هي بس كانت فرصه انه لعيبه كتير ما بتلعب، ما خدتش وقت لعب كتير، فرصه ان هي كانت تلعب النهارده. هو كان يعني متوقع او كان بيأمل في اداء احسن من كده، بس لسه اول ماتش في البطوله واللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. يعني مستر كارتيرون داخل المباراه كان عايز ينهي المباراه تحديدا، يعني ما شفناش اي شكل للفريق، وفي عناصر خدت فرص كتيره وما اثبتتش وجودها. ولاعيب زي مصطفى فتحي اعلن ان هو عايز يمشي خلاص، لقيناه بيديله النهارده فرصه. Quel était votre objectif avant le match? Un joueur comme Mostafa par exemple, il a dit qu'il va partir ou qu'il veut partir. Pourquoi il joue aujourd'hui? D'autres joueurs par exemple, ils ont pris plusieurs chances et ils n'ont pas été bons. Donc quel est votre objectif de ce match? Si au Zamalek on ne fait pas jouer les joueurs qu'on annonce sur le départ ou l'entraîneur qui est sur le départ, on peut chaque semaine, il n'y aura aucun joueur sur le terrain ni entraîneur sur le banc. Donc déjà par rapport à ça, je fais abstraction de toutes ces rumeurs. طيب هو لو في الزمالك كل شويه مش هتلاعب لعيب او مدرب في كلام ان هو ممكن يمشي، يبقى كده يعني كده ما حدش هيلعب. الاشاعات موجوده على طول كل اسبوع. Après le but c'est bien évidemment d'essayer de mettre en place la meilleure équipe possible. Mostafa Fatih est un excellent joueur, il a manqué de réussite aujourd'hui. Maintenant, vous savez, il est toujours joueur du Zamalek, donc voilà, on va pas. Et il a un bon état d'esprit, donc c'est normal qu'il joue. لكن مصطفى فتحي لعيب موهوب ولعيب كويس جدا. النهارده يمكن ما كانش في احسن مستوى ليه، بس هو لعيب روحه عاليه جدا مع الفرقه ولسه لحد دلوقتي موجود مع نادي الزمالك. Experience. عايز اعرف الهدف من بطوله كاس الرابطه، يعني حضرتك شايف انك يعني تتويج بالبطوله هو هدفك ولا L'objectif avec ce coupe, c'est seulement pour essayer des idées et des joueurs jeunes, ou on joue pour gagner le trophée? Non, on joue pour essayer de gagner, et puis surtout c'est l'occasion pour, comme je l'ai dit, pour tous les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu, de montrer qu'on peut compter sur eux pour les différentes compétitions, pour les mois à venir. Je vois ça comme une chose positive pour eux. Après en fonction des adversaires, on va essayer de gagner nos matchs, on va essayer de gagner cette compétition, même si c'est difficile, mais en tout cas ce sera toujours riche d'enseignements pour la suite de la saison. طبعا هو هدفه احنا يعني هدفه ان احنا نكسب البطوله، هو بنلعب كل ماتش عشان نكسب البطوله طبعا، بس في نفس الوقت هي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش او ما بتاخدش وقت لعب في الدوري او في الوقت العادي، ان هي تلعب وتشارك في البطوله دي وتتعلم اكتر. هو عارف ان البطوله ممكن تبقى صعبه، اللي احنا العدد عندنا مش كامل، بس احنا بنلعب كل ماتش عشان نكسبه وكل بطوله عشان نكسبها. قدام بس انا عايزك توصله ان جمهور الزمالك بيحبه ومرتبط بيه جدا، وهو بالنسبه لنا طوق نجاح في ظل التخبط الاداري اللي موجود. تمام؟ السؤال بس اللي عايز اساله في وسط الاشاعات دي كلها، احنا كل يوم بنقرا ان مستر كارتيرون دخل في مستحقاته وبيهدد بالرحيل عن النادي، الكلام ده حقيقي ولا لا؟ Il dit le public il vous aime beaucoup et ils veulent que vous restez. Ils entendent des rumeurs que vous allez partir, vous n'avez pas pris votre argent et que vous avez menacé le club de partir. Vous ne pouvez pas répondre à ça parce que ça n'a rien à voir avec le match. Déjà, le staff et moi-même avons été payés au niveau de notre salaire, pour être clair avec vous.
C'est la première des choses. لا، اول حاجه لك هو والجهاز اخذوا كل مستحقاتهم. Après, très honnêtement, comme je l'ai dit, je fais vraiment abstraction parce qu'il n'y a pas une seule journée où on voit bien que le Zamalek est systématiquement déstabilisé par tout un tas d'informations, de rumeurs, de départs de joueurs, d'entraîneurs. Bon, c'est pour ça que, sincèrement, je me consacre uniquement au terrain et au fait de bien préparer les matchs avec les joueurs, c'est plus important. هو اهم حاجه اللي هو بيعملها ان هو مركز بس في الملعب ومع اللعيبه، لان في الزمالك على طول في اشاعات، والفتره اللي فاتت دي مليانه اشاعات ومليانه كلام كتير بيتقال وعدم استقرار، فهو فاصل نفسه عن الكلام ده خالص ومركز في الملعب. أستاذ كاتيون، اولا انا هقول لك على نتيجه التعادل النهارده، بس يكون يمكن من تشكيل المباراه الزمالك بيعاني من الاثنين المهاجمين الاساسي بتوعه دي الجزيري. bien sûr, on n'avait pas Kelsey, on n'avait pas Omar avec nous. فوجئنا النهارده ان حضرتك بتدفع باوباما. C'était surprise que Obama a démarré en 9. Il sait qu'il a joué en 9, mais c'était dans conditions spécifiques. الابقاء على سيسي اللي هو اصلا بيلعب راس حربه صريح. Quel était votre point de vue de mettre Hassam Ashraf, Youssef Oussama Nabi ou Cissé sur le banc et Obama démarre en 9? ليه ما اديتش فرصه يعني اللعيبه الثانيه؟ Pourquoi pas la chance pour Youssef ou Hassam Ashraf? Déjà parce que je voulais que Mostafa Fati et Youssef Obama démarrent ce match. Comme ils n'ont pas joué depuis un moment, c'était important que deux joueurs comme ça de l'équipe, important de l'équipe et du temps de jeu, c'est la première des choses. اول حاجه طبعا عشان كان عايز مصطفى فتحي واوباما الاثنين يبداوا ماتش النهارده، ان بقالنا كتير ما لعبناش ماتشات، كنا في فتره توقف، دول اثنين لعيبه مهمين جدا في الفرقه، فلازم يعني ياخدوا وقت لعب. Razak Cissé est un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, il est pour moi pas encore à 100%. C'est pour ça que je préfère le préserver et le faire rentrer en cours de match comme j'ai fait aujourd'hui, mais surtout à son poste où il est le mieux, c'est-à-dire sur le côté gauche, plutôt que de le faire démarrer un match avant-centre alors qu'il n'a pas joué depuis des mois. Ça me paraît pas la meilleure des choses pour lui redonner de la confiance. بالنسبه لرزاق لعيب مهم جدا، بس هو لسه مش 100% جاهز بعد الاصابه، بقاله فتره كبيره ما لعبش ماتشات كتيره بعد الاصابه، لعب معانا ماتشين بس كان في فتره توقف، فما كانش عايز يجازف بيه في مركز مش مركزه الاساسي، هو يفضل ان هو كان يبقى معاه على الدكه وينزل في الناحيه الشمال مركزه الاساسي. احمد بس سؤال معلش، هو في ترتيب معين في ضربات الجزاء ولا هو اوباما هو المكلف بضربات الجزاء؟ ما ده نفس السؤال لا حد سأل ضربات الجزاء يعني لا يعني قصدي ان انت نفس الحاجه. في ترتيب معين لضربات الجزاء؟ Ok, il y a un classement spécifique pour les penalties. C'était le Ça, on avait décidé avant le match que c'était effectivement Youssef qui allait frapper aujourd'hui. Bon, avant tous les matchs, on essaie de mettre en place un classement au niveau des tireurs pour justement qu'il n'y ait pas de problème au moment où le penalty se présente. En temps classique, c'est Zizo en 1, Ashraf Ben Sharki en 2, Obama en 3. Bon, Obama était passé en numéro 1 aujourd'hui, Mostafa Fati en 2. Voilà, mais ça fait partie des choses qui arrivent. بيقول لك هو طبعا في ترتيب موجود، وقبل كل ماتش يعني بنعيد مراجعه الترتيب على حسب اللعيبه اللي بدأ الماتش، بيحطوا رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. في العادي عندنا رقم زيزو 1 واشرف 2 واوباما اصلا 3. النهارده دوره كان هو اللي موجود رقم 1، وقبل الماتش كنتش قرر ان هو اللي هيلعب ضربه الجزاء. شكرا. كان هذا وقائع المؤتمر الصحفي وكارتيرون بعد التعادل السلبي بدون اهداف مع الانبي في الجوله الاولى من المجموعه الثالثه. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا.